देखुन केते जबरदस्त लागु तार आंचल देखुन हाथी माने थेरी पूरा सबको एंटिक काम है तार बॉडीटा देखमा भाई आहिला सफा सफा काम रे भी पाबी देखुन बॉडी रे भी सबटा ऊपर तले दुही आड़े पाबी प्रीमियम कलेक्शन जेंटा बसन संबलपुरी रो कॉटन रो देखुन इडा केंदा लागु जी जे भी सबटा कहि पारोनी ता देखुन लहरी सबटा टाइप रो छै एडा केन आलू बोली पचराबे देखुन हेंता साडी बहुत बढ़िया अच्छा धरबी केते फिनिशिंग इता रेट काना सब भाई इडा पड़बा 8000 टका पड़बा 8000 टका देखुन केंदा क्वालिटी रे साडी 8 बड़ो सबको जुहार अफेर तो स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आपण माने जानिथिबे प्रतीक मेहर रेमंडा गाना गोटे बहुत फेमस संबलपुरी साड़ी बेपारी ताकर भी गोटे चैनल अच्छे से भी ताकर चैनल रे भी ताकर साड़ी मैंने चारसन आम चैनल रे तो ताकर एटा 3 नंबर की 4 नंबर वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनसन बहुत बढ़िया रेट रे आपण माने देखि के सेटा बहुत पसंद करसन तो आज का ताकर नुआखाई स्पेशल आज आसी जे एक्सीलेंट कलेक्शन माने आसी तो केनता कलेक्शन आसी काना आसी चलू देखमा तो वीडियो के बिना काटे एंटर कर दखुन बहुत बढ़िया बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी सस्ता क्वालिटी सब प्रकार साड़ी गोटे वीडियो देखि परबा तो चलो वीडियो के बिना डिले स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा गानो प्रतीक मेहर भाई नो संबलपुरी साड़ी सारा कलेक्शन आज का स्पेशल कलेक्शन माने सब बाहर कर दिन देखुन यहां सब साड़ी माने देखमा अपन खाली वेट करतन गुड गुड कर देखमा देखुन पूरा थाके थाक भाई एटा सजेक रखि एटा देखुन कम दाम का साड़ी एटा देखुन थाके थाक सब पाइबे एटा भी देखुन सब प्रकार रो साड़ी अछि आपण माने जेन पसंद करबे जेंता क्वालिटी रो पसंद करत सब भाई रेडी कर रखि देले न जाऊ ताको डायरेक्ट पछरामा ताको एड्रेस आ भाई सब केंदा हिसाब भाई चैनल के फेर स्वागत सबको नमस्कार मोर ना प्रतीक मेहर है के जे घर के आसवाले आपन गाँटा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट सब बोतन जेन माने अधा लोग संबलपुर रा भाबो अधा लोग रेमंडा भाबो अधा लोग जानने पर बतले मोर गाँटा होय रेमंडा जेनटा कि आपन चैनल टा भी रेमंडा विलेज रे होचे भाई खास रेमंडा रन आ गुडे बहुत फेमस गुडे ऑनलाइन साड़ी सेलर ना बहुत से माने भी फेमस रा हमर चैनल ताको 3-4 नंबर वीडियो लेकिन बहुत ट्रस्टेड बहुत बढ़िया सेलर रन आ आज का भाई केन वैरायटी देखमा साड़ी में केनता मगे परबे आज तो बहुत बढ़िया पूरा बेस्ट क्वालिटी रे आसी यूनिक डिजाइन माने आसी छे डबल बॉर्डर तबरे मिलन डिजाइन धड़ी सफ्टा डिजाइन सब देखमा कम रेट रे भी देखमा नुआखाई स्पेशल के आज का हां नुआखाई स्पेशल तबरे वीडियो रे पूरा जोड़ी कर थौन लास्ट के पाटो भी देखमा आज का आज देखमा पाटो भी केतरा कलेक्शन देखमा आज का जेंडा तर में भाई देखाबे जेन साड़ी अपन में पसंद करबे स्क्रीनशॉट करबे जेन भाई नंबर ने दे आज के स्क्रीन ऊपर इटा ही ताकर नंबर है इनके ही पटे करी अपन माने सब ऑनलाइन ऑर्डर कर परबे पेमेंट कोला बाद ई साड़ी माने अपन मन को जेन थले भी बाय पोस्ट माध्यम रे कोरियर माध्यम रे स्पीड पोस्ट रे अपन कोन के 6-7 दिन भीतर पहुंची जीवा पहला केना देखमा भाई पहला डबल बॉर्डर सूता बॉर्डर रे देखमा डबल बॉर्डर सूता बॉर्डर रे तापरे सब माछो बॉर्डर सब देखमा आ कलर देखुन केंदा लागु जे पूरा यूनिक कलर रे आसबा जबरदस्त लागु देखुन यूनिक कलर येलो कलर केते बढ़िया दिचे एटा देखुन तार बॉडीटा दी सेटा इधर रेट का आसबा भाई इटा मात्र 4000 टका पड़बा 4000 टका पड़बा देखुन इटा ब्लाउज पीस भी पाबी इधर ब्लाउज पीस भी आसबा पूरा बेस्ट क्वालिटी रे पूरा 120 सूता रे अपन माने पाई परबे देखुन केते बढ़िया साड़ी रे देखुन आ गोटे परभा डिजाइन डबल बॉर्डर गोल्डन कलर रे धड़ी अछि पांचाक बॉर्डर हां एटा देखुन एटा भी देखुन केडे बढ़िया लागु इटा हला तारा चल आ तार बॉडी रे देखमा बहुत बढ़िया लगा पूरा बेस्ट क्वालिटी रे अछि सब हमन बेस्ट क्वालिटी ही बेस्ट क्वालिटी पाई परबे देखुन केते बढ़िया अछि केते बढ़िया लागु अपन माने स्क्रीनशॉट करूँ आ बुकिंग करूँ देखुन स्क्रीन ऊपर दिया नंबर रे पाटो बॉर्डर जेन माने भी आसु जन घर के फोन करके आसबे अपन माने रास्ता न जानले भी भाई डायरेक्शन पूरा बते देबे अपन माने केंदे घर के सुविधा रे आसी परबे लोकेशन भी से पठे देबे देखुन एटा हला तार देखुन आचलडा बहुत बढ़िया लागु जे सगड़े रे आसो पाटो बॉर्डर रे अछि हां माचाक बॉर्डर अछि एटा तार बॉडी रे देखुन जबरदस्त लागु जे ग्रीन ब्लू धड़ी रे केते आसबा तार रेट इडा 5000 टका पड़बा 5000 टका पड़ा देखुन एटा सिल्क बॉर्डर अछि से पहलाटा इने देखिना सेटा सूता बॉर्डर रे थिला देखुन आ गोटे डिजाइन इटा सब 120 आसबा देखुन इटा तार आंचल ऑरेंज कलर ब्लैक कलर बॉर्डर आंचल पे तार बॉडीटा भी देखुन जोरदार लागु जेडा जबरदस्त लागु 5000 टका पड़बा 5000 टका रे घिनी पारबे देखुन पर्पल कलर कलेक्शन टिके देखुन पहला रो ही जना पड़ी गेला न सब भल साड़ी ही थिबा बोली अपन माने खाली वेट करतौन पर्पल कलर टिके एटा देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखमा जबरदस्त लागु जे देखुन एटा रेट काना आसबा एटा भी 5000 टका पड़बा 5000 टका रे अपन घिनी पारबे यार जिमा माछो बॉर्डर निके माछो बॉर्डर पूरा बेस्ट क्वालिटी डिमांडिंग जेंडा के सब डिमांडिंग रामा ग्रीन कलर रे अछि देखुन सिल्क बॉर्डर रे देखुन
এটা যে অনলাইন নেবা ভিল পুরা কপড়া ছিলা পুরা জানি পারবা कि केनता कपड़ा माने घर के पहुंचला कि छेला कि से जाने खुश हो जिबा तार में पूरा खुश हो जिबा শাড়িটা দেখুন হ্যান্ডা কোয়ালিটির শাড়িটা দেখুন পুরা সিম্পল ডিজাইন রে আছে বড়িয়া লাগুছে এটা भी এটা কেতে কইলে কি 6000 টাকা 6000 টাকা এটা 6400 500 পড়বা বল দেখুন 6000 টাকার 6000 টাকা মাত্র কোয়ালিটি টিকে দেখুন খালি দেখুন এটা অরেঞ্জ গ্রিন কালার কম্বিনেশন রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এটা भी 6000 টাকা পড়বা এটা হলা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন দেখুন বেবি পিঙ্ক রে বেবি পিঙ্ক পছন্দ যেটা আপন মানে করু দিবে এটা ইতার ই ডিজাইন র পাটো আসি দেখুন এটা কটন রে আছে এটা তার আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা আর তার বডিটা দেখমা বহুত বঢ়িয়া দিছে ইউনিক কালার আছে জবরদস্ত লাগুছে তার রেট কেন আসবা ভাই 6000 টাকা পড়বা 6000 টাকা পড়বা এটা দেখুন দেখুন এটা গুড়ে 6000 পড়বা 6000 টাকা পড়বা দেখুন কেনতা শাইনিং আউজি দেখুন পুরা পাটর ফিল আসবা শাইনিং আসবা পুরা শাইনিং আউজি মোবাইল রে আপন জনা পড়বে না আপন ক্ল্যারিটি টিকে বঢ়াই দেখুন দেখবো কেতে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে যেন দেখাই দিলি তার স্কাই কালার টি भी আসবা স্কাই কালার টি দেখুন স্কাই কালার তারপরে রামা গ্রিন টি भी আসবা হেতা রামা গ্রিন টি भी আসবা দেখুন যেনটা भी আপন কো চয়েস লাগুছে টিক চিহ্ন মারি করে স্ক্রিনশট পড় টিক করে পড়ুন স্ক্রিনশট করে পঠাবি ভাই কি জানবার লাগি সুবিধা হবা 6000 টাকা পড়বা দেখুন দেখুছা রেমন্ডা প্রতীক মেহের ভাই ঘর নোটা দেখুছা বুড়িমা হ্যান্ডলুম তাকর ঘরে হি দোকান আছে আপনার ঘর কে আসলে চৌড়া বড় সব ভ্যারাইটি দেখি পারবে দেখুন চৌড়া বড় রে কেতে বঢ়িয়া দিছে হাফ হাফ রে আসবা হাফ হাফ রে আছে কাহি भी খালি না দেখুন পুরা ভরি ভরি কাম পুরা ভরি ভরি কাম হেলার শাড়ি দেখুন কেতা বুনকর বাহাদুরি কেতে চৌড়া আসবা দেখুন পুরা মাছ বড় রে কেতে চৌড়া আছে বহুত বঢ়িয়া দিছু যে শাড়িটা আর তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে এটা রেট কেন আসবা ভাই 6500 টাকা পড়বা 6500 টাকা পড়বা দেখুন শাড়িটা দেখুন আ গোটে স্কাই কালার রে মাচাক বর্ডার আছে 6 বর্ডার আসবা 6 বর্ডার এটা সেটা দেখুন পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা দেখুন তার আঁচল চল সেটা হাতি রে কাম হইছে আর তার বডিটা দেখুন কেতে শাইনিং আছে যে দেখুন জোরদার শাইনিং আছে পুরা চমকুত বা শাড়ি কেতে টাকা পড়বা ভাই এটা 6000 টাকা পড়বা দেখুন রামা গ্রিন রে গোটে ময়ূর ডিজাইন ব্লু ধড়ি আসবা এটা হলা তার আঁচল সিংহ ডিজাইন আছে আর তার ইথি ব্লাউজ পিস মানে भी আসবা দেখুন দিহিটা ব্লাউজ পিস মানে भी আসবা দেখুন এটা বহুত বঢ়িয়া আছে শাড়িটা এগুলো দেখুন ময়ূর ডিজাইন মাছ বর্ডারে আসবা গোল্ডেন কালার মাছ কালার দেখুন কেনা লাগুই শাড়ি লেমন কালার এটা লেমন येलो कलर टाइप আছে বহুত কম এসি কালার রিয়ারেস্ট কালার তার মানে এটা দেখুন হাতি আছে দেখুন আঁচল भी তার ইউনিক আছে আর তার বডিটা দেখমা জবরদস্ত আছে দেখুন এই শাড়িটা এটা রেট কেন আসবা ভাই এটা 7200 টাকা পড়বে 7200 টাকা পড়বা এটা দেখুন তারপরে দেখমা গোটে 6 বড় রামা গ্রিন বঢ়িয়া লাগবা পুরা এটা মাছ ধরি রাশি গুলা দেখুন এটা গুলো রেগুলার ডিজাইন এটা বহুত পছন্দ করছেন এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা 7000 টাকা পড়বা এটা 7000 টাকার পাই পারবে দেখুন পুরা বেস্ট কোয়ালিটি দেখুন আ গোটে ডিজাইন অরেঞ্জ কালার রে আছে এটা অরেঞ্জ ব্লু রে অরেঞ্জ ব্লু রে আছে দেখুন এটা দেখুন পুরা বেস্ট কোয়ালিটি রে আসবা এটা দেখুন তার আঁচল সব ইউনিক ডিজাইন মানে দেখা বডিটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন মানে আছে তারপরে ইহা দেখমা সফটা ডিজাইন সফটা ডিজাইন রে যেটা কি নোয়াখাই স্পেশাল নোয়াখাই স্পেশাল দেখুন এটা সফটা ডিজাইন রে দেখুন মিলন সফটা ডিজাইন মিলন সফটা রে আছে দেখুন এটা পুরা বাজেট রে আসি আসি কেডে কেডে মিলন সফটা হিজি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেসবা দেখুন পুরা ফটোজেনিক শাড়ি এটা এটা পুরা বাজেট রে আসি এটা দেখুন আচল বাজেট রে আসিবা দেখুন আ পচরও দেবে কেন আলু বলি শাড়িটা হেন্দা শাড়ি এটা পচরও দেখুন কেন লাগুছে যে এটা রেট কেন আসবা এটা 5000 টাকা মাত্র পড়বে মাত্র 5000 টাকা এটা 5000 বাজেট রে भी 6-7000 কইবে কেবল দেখুন 5000 টাকা বাজেট রে আসবা এটা দেখুন এটা দেখুন কেডে কেডে সফটা আছে দেখুন 5000 টাকা পড়বা এটা भी 5000 টাকা পাই পারবে দেখুন দেখুন এটা আঁচল সেটটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে এটা भी 5000 পেলে তারপরে আমার সম্বলপুরীর আন বানসান বিচিত্রাপুরী যেটা তার মানে সম্বলপুরীর বহুত ফেমস ডিজাইনটা বহুত এটা যেতে বেলা भी তার মানে পিনভে भी গুটে তার মানে পছরও দেবে হেন্দা শাড়িটা এটা চৌড়া বর্ডার মাছ বর্ডার দেখুন পুরো চৌড়া বর্ডার মাছ কেনটা গোল্ডেন কালার আছে এই কালারটা কা जो सबसे बेस्ट कलर এটা বহুত পছন্দ করছেন এটা তার আঁচল পাবে আর তার বডিটা দেখমা দেখুন 5200 টাকা পড়বে 5200 টাকারে আপনারা ঘিনি পারবে তার কলর অপশনটি भी আছে বহুত বড়িয়া লাগবে দেখুন যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট করুন ইহা জিমা মিলন ডিজাইন নিকে মিলন ডিজাইন এটা গুটে পুরা সফা সফা কাম রে পাবি এটা লাতার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা
ई साड़ी मान के ब्लाउज पीस ना आसे मिलन डिजाइन लई 6000 टका पड़बा 6000 टंका पड़बा देखुन इति ब्लाउज पीस ना आसे जेंटा ब्लाउज पीस आसबा केंडा ना आसे भाई कहि दउजन देखुन इटा गोटे मिलन डिजाइन बॉक्स पैटर्न देखुन मिलन डिजाइन टीटा भी लेकिन पूरा 100 रे आसबा सोतार कंप्लेन ना आसे कलर रो कंप्लेन ना आसे भाई रो पूरा गारंटी दे दे बिक्सन साड़ी माने क्वालिटी देखुन बेस्ट क्वालिटी जेंटा आपन एटा पाई परबे न देखुन एटा 5500 मात्र 5500 टंका पड़बाटा मात्र देखुन कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन भी पूरा यूनिक डिजाइन আছে দেখুন এটা ଗୋଟେ পেরে পেরে ডিজাইন টাইপ ডিজাইন টাইপ রেটা হ্যান্ডা আছে দেখেন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা বি কেনতা यूनिक एंटिक कलेक्शन माने देखु जा प्रतीक मेहर भाई नो बहुत बढ़िया कलेक्शन आ बहुत पसंद कर जन भाई रो साड़ी मात्र 6000 टंका पड़वा मात्रटा देखुन देखुन आ गोटे डिजाइन देखुन पूरा बहुत बढ़िया डिजाइन माने आजी तक एटाला देखुन तारा आंचल आ तार बॉडीटा देखमा जबरदस्त लागु देखुन इधर कण आसबा इटा भी 6000 टका पड़बा 6000 टका पड़बा इटा भी हंदा पेरे पेरे डिजाइन टाइप रो छे पड़बा बेले नै 6000 पड़बा तारपर देखमा देखुन आ गोटे मिलन डिजाइन जब सब बॉक्स पैटर्न रे आसबा देखुन आंचल सेटटा जाने देखुन तार आंचल आ तार बॉडी देखमा 6000 मात्र 6000 टका 6000 टंका पड़बा मात्रटा देखुन तार कलर ऑप्शन टीवी जबरदस्त कलर पूरा जबरदस्त कलेक्शन जहाँ के जेंटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठन देखुन 6000 टका रे अपन मानको पूरा पुसाबा हेंदा साड़ी माने हेवी काम रामा ग्रीन देखुन जबरदस्त कलेक्शन केंदा सफ्टा काम है जेटी देखुन एटा मिलन सफ्टा भी कहि पारन धड़ी सफ्टा भी कोइ पर अपन खुजू देबे देखुन केंता यूनिक डिजाइन है एटा देखुन तारा आंचल आ बॉडीटा देखमा पूरा बहुत बढ़िया लागबा आ साड़ी माने खुजू देबे केन आलू बोली हेंदा साड़ी देखुन हेंदा पचरे आसबे सीधा एदा रेट कन आसबा भाई इडा 7000 टका पड़बा 7000 टका पड़बा ब्लाउज पीस भी पाबी ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस देखुन धड़ी पर डिजाइन भी जाई छे बांधो काम है छे देखुन बहुत रेयरेस्ट है साड़ी माने हेंदा तन में देखुन आ गोटे मिलन डिजाइन पेरे पेरे डिजाइन रो छे बहुत बढ़िया लागबा इस एटा ला तार आंचल भी बहुत बढ़िया अछि आ तार बॉडीटा देखमा जीव जंतुरे अछि जबरदस्त लागु जेटा एदा रेट कना भाई एटा 6500 टका पड़बा 6500 टका रेटा घिनी पारबे देखुन आ गोटे पाटो बॉर्डर रेटा असला धड़ी सबटा देखुन सब यूनिक डिजाइन माने देखा एटा ला तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन जबरदस्त 7000 टका पड़बा एटा 7000 टका पड़बा देखुन टोटल 6 बॉर्डर आसबा ई साड़ी रे सफ्टा भी अछि देखुन डीप ऑरेंज रे ब्लैक बॉर्डर देखुन एटा हला तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया लागबा साड़ीटा 5 बॉर्डर रे अछि एटा 7500 टका पड़बा 7500 टका रेटा घिनी पारबे इटे गोटे देखुन 7200 टका पड़बा देखुन एटा तार आंचल तार बॉडी देखमा बहुत बढ़िया लागु जेटा इधर रेट कना सब भाई एटा 7200 टका पड़बा 7200 टका पड़बा देखुन एटा यहानी बहुत ट्रेंडिंग रे चलिए देखुन बॉडी रे दुई धाड़ी तार में सफ्टा थिलाडा देखुन आ गोटे यूनिक डिजाइन टी सफ्टा डिजाइन आ केना कलर आउ देखुन तीनटा चारटा कलर दिसबाटा मझी रे पूरा पाटो काम हिचे लेखन लागबा पूरा लेकिन प्योर कॉटन रे अछि प्योर कॉटन रेटा अछि देखुन ट्रेंडिंग साड़ी जेंदा पूरा देखुन डिजाइन एटा देखुन एटा ला तार आंचल सबसे यूनिक अछि आ बॉडीटा देखमा जोरदार लागु देखुन साड़ीटा केनता दिसबा देखुन एटा पिनी दिला पचरू तुबे आ फोटोजेनिक साड़ी रे तार केते रेट का आसबा भाई एटा 8000 टका पड़बा 8000 टका पड़बा देखुन तारा गुडे कलर ऑप्शन भी अछि बहुत बढ़िया दिसु जे बढ़िया लागबा देखुन रामा ग्रीन री केनता डिजाइन देखुन पूरा बेस्ट क्वालिटी रे आसबा एटा देखुन तारा आंचल यूनिक आंचल आ तार बॉडीटा देखमा जोरदार लागु देखुन एदा रेट कटा आसबा भाई एटा 8000 टका काम देख देखुन केनता दिछि केते सफा काम दिछि देखुन पूरा पाटो पिनि छै के बोलबे केनता दिसु जे एटा गुडे डिजाइन टी एटा देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखमा बहुत पसंद छै बहुत बढ़िया लागु जे बेता रेट कना कहले 8500 टका 8500 टका रेट घिनी पारबे देखो जा प्रतीक मेहर भाई नु बहुत बढ़िया कलेक्शन आ बहुत बढ़िया प्राइस रे बहुत बढ़िया साड़ी माने या गोटे देखुन यूनिक डिजाइन डबल लहरी सफ्टा अछि
कॉफी कलर रे अछि आ गछा देखुन मिटू माने बुझछन बुनकर के भी बहादुरिया देखुन केते बढ़िया डिजाइन टे केता बनै जे देखुन बहुत बढ़िया लागै साड़ी रे देखुन डबल लहरी सबटा पूरा पचराबे ई साड़ीटा एटा देखुन पचरौ दुबे केन पचरौथि केन आलू बोली साड़ी देखुन हेंता साड़ी देखुन आंचल भी केनसी साड़ी रे एतकी यूनिक आंचल ना दिया जे सेती केनदा यूनिक आंचल दी देखुन यूनिक आंचल दिया जे एतार ब्लाउज पीस भी क्या डिजाइन जे हमें भी कहि ना पारो गुटे झोटी टाइप रो डिजाइन झोटी टाइप रे एटा रेट काना कहले कि भाई इटा 8000 टका पड़बा 8000 टका पड़बा तार पर देखमा देखुन येलो कलर रे ब्लू धड़ी रॉयल ब्लू रे अछि देखुन येलो कलर रे रॉयल ब्लू धड़ी बहुत बढ़िया आसबा इधर भी आंचल देखुन पूरा एंटीक आंचल केंदा गुटे लागु जे देखुन आ तार बॉडी रे देखमा जबरदस्त दिसु जे देखुन 8000 टका पड़बा 8000 टका पड़बा एटा देखुन ए कम रेंज रे देखमा कम रेंज रे जेना बहुत पसंद करसना नुआखाई रे जेना तमे बहुत गिनसन भी देखुन पेपर बॉर्डर रे पेपर बॉर्डर 100 गुडे आसबा हा भाव रे अछि देखुन केनता लागै छै डिजाइन टेराकोटा डिजाइन रे आसबा एटा तार आंचल ब्लाउज पीस फुल पेबी ब्लाउज पीस भी तार आसीबा आ तार बॉडी रे देखमा बहुत बढ़िया लागु जे 2700 टका पड़बा मात्र 2700 टका पड़बा देखुन मात्र डबल पीस भी पेबी देखुन इटा गुडे 3D पैटर्न रे आसबा 3D पैटर्न रे आसबा देखुन रे टेराकोटा डिजाइन आसबा तार आंचल सेटटा देखुन एटा तार आंचल और तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिछि देखुन एटा 3D पैटर्न अछि 2800 पड़ो 2800 टका एटा मात्र 2800 केनता दिसि देखुन 100 सुतार 2800 टका देखुन केनता थान गुटे एटा गुटे 2800 टका पड़बा कलर देखुन डी केनता हां फाबरे आसबा के कहिना परन एटा 2800 टका साड़ी बोली देखुन पूरा बहुत एटा तार आंचल देखुन आ तार बॉडी रे देखमा ब्लाउज पीस भी पेबे ई साड़ी में इति ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी पेबे 2800 टका रे फिर 2800 टका रे केनता लागु देखुन 2800 टका रे 2800 टका एडाला देखुन तारा बॉडीटा 2800 एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन अछि एटा भी 2800 टका लगा एटा स्क्रीनशॉट करे पठोन भाई के तार पूरा आंचल सहित आपन को फोटो करबार अछि बला पूरा पठे दमा हम फोटो वीडियो पूरा सब पठे देबे जेन साडी आपन माने बुक करबार रही चाहौ छ 2800 टका देखुन प्रभाव डिजाइन रे प्रभाव डिजाइन देखुन टेराकोटा डिजाइन एटा भी बहुत पसंद 2800 टका एटा घिनी परबे आ गुटे 3D डिजाइन देखुन पेपर बॉर्डर 2800 सब 100 गुडे सुतारे काम हिची 100 सुतारे रे सब काम हेबा ए देखुन आ गुटे टेराकोटा डिजाइन 2800 तापरे हाई स्कूल टीचर साड़ी टे आसी छी बहुत लोग मते पछरे दिले देखुन कमेंट रे देखुन एटा हाई स्कूल टीचर जेन माने देखुन टीचर माने बहुत खुश सन बेस्ट क्वालिटी रे साड़ी देखुन हमर रेमंडा 100 हमर रेमंडा गा प्रतीक मेहर भाई गनुटा देखुन मिली जाउ जे आ क्वालिटी टिके देखुन एटा हला तार आंचल गणेश पूजा स्पेशल ले नहीं पारबे गणेश पूजा स्पेशल लगी टीचर मान को लगे ओना है जे आ तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिजे तार रेट काना बा भाई इडा 3200 टका पड़बा 3200 टका मात्र 3200 पेपर बॉर्डर रे हेले भी देखुन केनता बांधो काम हिचिनु बहुत बढ़िया लागु जे इडा पाटली डिजाइन देखुन इटा सादमुही कहा जायसी सादमुही देखुन इटा पांचटा कलर रे आसी सादमुही कहा जायसी एटा देखुन तार आंचल ब्लाउज पीस भी पाबी ब्लाउज पीस बस तार बॉडी रे देखुन इटा सादमुही कलर देखुन 3100 मात्र 3100 टका देखुन केनता कलर साड़ी पे पारबे देखुन टेराकोटा डिजाइन पूरा 120 रे टेराकोटा देखुन 120 सुतारे अछि देखुन एक नंबर क्वालिटी सुता जिंडा पूरा देखुन एटा देखुन तार आंचल ब्लाउज पीस भी पाबे ब्लाउज पीस बस तार बॉडी रे देखमा जोरदार लागु देखुन एटा 3200 टका पड़बा मात्र देखुन 3200 टका रे ताबरे सचिपट डिजाइन ए रामा ग्रीन री सचिपट एगडे बहुत डिमांड एटा हला तारा बॉडीटा देखुन एटा हला देखुन तारा आंचल सचिपट डिजाइन रे धड़ी रे बांधो काम हिचे धड़ी रे भी बांधो काम एटा 3200 टका पड़बा 3200 टका मात्र 3200 टका पड़बा सचिपट डिजाइन देखुन 3200 टका रे घिनी पारबे हाथी डिजाइन प्लेन डिजाइन रे एटा तो पूरा बेस्ट क्वालिटी थिसी सबे जेन छन इटा एटा देखुन तारा आंचल हाथी माने थेर केते बढ़िया दिचे तार बॉडीटा देखुन बेस्ट क्वालिटी जेंडा एटा रेट काना सब 3500 पड़बा 3500 टका रे देखुन केते सफा काम रो देखुन इरे गुटे 3500 पड़बा एटा भी देखुन 3500 टका पड़बा देखुन त मझिरे काम हिचे एटा देखुन थान रे फिर मझिरे देखुन पूरा केंदा काम हिचे बढ़िया लागु देखुन साड़ीटा एटा आंचल देखुन सॉफ्ट डिजाइन ब्लाउज पीस भी पाबी एटा देखुन तार बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया दिचे एटा भी 3500 पड़बा एटा भी देखुन 3500 टका पड़बा देखुन इटा भी बॉडी रे काम आसबा एटा भी 3500 पड़बा एटा भी देखुन 3500 टका पड़बा एटा देखुन तार आंचल
আর তার বডিটা দেখমা বহুত বঢ়িয়া দিছে শাড়িটা দেখো রামা গ্রিন রি পরভা ডিজাইন রামা গ্রিন রে পরভা ডিজাইন দেন গুটে দেখি দিলা দেখুন ধড়ি वाला এটা দেখুন গুটে সাইড নু গুটে কলর দিচ্ছে দেখুন এটা পিনবে পুরো মাল্টি কলর ফিল আসবা দেখুন পুরো গুটে সাইড নু গুটে কলর এটা দেখুন তার আঁচল ব্লাউজ পিস ভিল পাবি এটা তার বডিটা দেখমা এটার ব্লাউজ পিস আসবা 3500 টাকা রে মাত্র 3500 দেখুন ম্যাজেন্টা কলর সেম ডিজাইন ম্যাজেন্টা কলরের বি আছে দেখুন তার সেম কলরে তার মানে সেম ডিজাইন কলর আলাদা আলাদা দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ হয় সেটা বুকিং করুন 3500 টাকা পড়বা দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা 3800 পড়বা 3800 টাকা পড়বা পুরা 120 রে আসবে এক নম্বর সুতা যেটা দেখুন ব্লাউজ পিস ভিল পাবে দেখুন ওটা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা 3500 বলেন এটা না এটা 3800 3500 বুঝলি আর গোটে ডিজাইন দেখুন বঢ়িয়া লাগবা এটা भी गोटे 3D डिजाइन रहे पूरा छोट छोट प्रिंट रे এটা কাম হইছে केते बढ़िया साड़ी माने देखुन कैंसी साड़ी प्रतीक मेहर भाई न देखुन बाउनी ना पर एटा हला तार आंचल ब्लाउज पीस बिल पाए ए तार ब्लाउज पीस भी आसबा केते बढ़िया काम हला साड़ी देखुन 3500 मात्र 3500 टंका पड़बार देखुन এটা গুলো দেখুন ডিজাইন কি নয়া ডিজাইন এটা গুলো দেখুন নয়া ডিজাইন রে বক্স রে আছে দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখমা ব্লাউজ পিস ভিল পাবে ইনো ব্লাউজ পিস भी आसबा देखुन 3800 মাত্র 3800 টাকা পড়বা মাত্র এটা দেখুন তারপরে দেখমা তাজমহল দেখুন অরেঞ্জ কালার এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়িটা বহুত ডিমান্ডিং এই শাড়িটা দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আঁচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी आसबा আর তার বডিটা দেখমা 4200 টাকা পড়বে 4200 টাকা এটা আপনি ঘিনি পারবে তারপরে জুড়া জুড়া ভি মানে কম রেঞ্জ রে পাই যাবে দেখুন এটা গুলো 2000 টাকার জুড়া দেখুন 2000 টাকার জুড়া এটা যে বিহা ঘর লাইন নেমি কলে ভি পুরা মিলি ভাই পুরা থাপিড়ে পুরা খালি জুড়া দেখুন এটা মাত্র 2000 টাকারে দেখুন এটা জুড়া পাই পারবে জুড়া পাই যাবে দেখুন ইডে গুড়ে দেখুন আপন মানে যে রেঞ্জ র খুঁজবে সে রেঞ্জ র পাই যাবে দেখুন আপন ঘুচি করে যাই না পারেন যদি আপন 2800 র জুড়া দেখুন 2800 টাকার জুড়া 2300 পড়বা এই জুড়াটা এটা গুড়ে 2300 র জুড়া দেখুন 2300 র জুড়া পড়বা দেখুন এটা গুড়ে 2300 র জুড়া গ্রিন কালার রে আসবা দেখুন বেলুন টেরাকোটা ডিজাইন এটা 2300 পড়বা জুড়া যাকে দেখুন ডেরেন জেঠান মানে যে মানে পিনবালে চাওজন কি বহনি পিনবালে চাওজন দেখুন জুড়া পাই পারবে পুরা দেহি সারা সবটা আসবা দেহি সারা সবটা এটা আসবা পুরা দেহি সারা সবটা আসবা এটা 2500 টাকা পড়বা 2500 টাকা পড়বা দেখুন কেতে ফাইন কোয়ালিটি শাড়ি 2500 মাল্টি কালার কি কলর দেখুন কেনা লাগুজি কলর কম্বিনেশন এটা বহুতটা জুড়া ভি আসি যা যে ঘরকে আসবা ভিজিট করবা পুরা সবু দেখি পুরা সব খুলি করে দেখি পারবে ফির যে মানে ঘরকে ভিজিট করি না ঘরি না আসি না পার তাহাকু সেই শাড়ি ভিতর টিক মারি পঠাবে বা ইতির ভাই পুরা আঁচল আর পুরা বডি রবি ফটো পঠাই দেবে তাহলে আপন মানে বুকিং করি পারবে বুকিং করবার আছে বেলা পুরা আমি ফটোটা পঠাই দেবে দেখুন এটা 1000 টঙ্কা वाला পিস এটা 1000 টঙ্কা নু স্টার্ট হই যাসি 1000 টঙ্কা নু স্টার্ট হই যাসি দেখুন দেয়া থোয়া লাই কেতে বড়িয়া আছে দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি পুরা বন্ডল আসিবা ইনো কলর চার্ট মানে আছে দেখুন তারপরে এইটা গড়ে দেখুন 1700 টাকা 1700 টাকা দেখুন এটা भी কলর চার্ট আসিবা বন্ডল বাটা এটা নেই তার স্যাম্পলটা দেখি দউছে মুই গুটে স্যাম্পল দেখি দেবে কেতে বড়িয়া লাগবা দেখুন 1700 এন্তা না বাবুন কেতে বড়িয়া শাড়ি আছে দেখুন 1700 টাকা এটা দেখুন 1700 টাকার দেখুন কেতা লাগু যে চল সাইডটা এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখমা বহুত বড়িয়া আছে 1700 টাকায় পোসাবা যে নবা শাড়ি দেখুন কলর কম্বিনেশন বড়িয়া লাগবা ইনো তার কলর চার্ট মানে পাই যাবে এটা দেখুন এটা গুটে খুলি দেখালে ইনটা এটা দেখুন সব কলর অপশন রয়েছে বুঝলে যেটা পাটর কেতেটা স্পেশাল দেখমা আমার মানে পাটন বা পাটো মানে বহুত পছন্দ করছন এটা দেখুন মিক্স পাটর এটা দেখুন আছে কেতে বড়িয়া লাগুছে এটা হলা দেখুন তার আঁচল भी দেখুন কেনতা কাম है মিক্স পাটর এটা দেখুন আদি সবুত ব্লাউজ পিস আসবা আপনাদের পছরা ব্লু কলর ধড়ি আঁচল পাবে এটা স্কাই কলর রে ট্রেন্ডিং কলর এটা তখন সবে পছন্দ করছন এটা রেট কানা ভাই এটা 5000 টাকা পড়বে 5000 টাকার দেখুন মিক্স পাটর পাই পারবে এটা দেখুন তার মেরুন কলর ব্লু ধড়ি রে বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন 5000 টাকা পড়বা দেখুন দেখুন কেতে বড়িয়া আছে 5000 টাকার আগে দেখুন পার্পল কলর রে টেরাকোটা ডিজাইন কাম वाला শাড়ি দেখুন মিক্স পাটর দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখমা কেতে বড়িয়া লাগবা এটা পুরা অরিজিনাল পাটর ফিল আসবা কম্বিনেশন বহুত বড়িয়া লাগবা এটা পুরা যেটা পিনি দিবে অরিজিনাল পাটর কে বলবে অরিজিনাল পাটর লেখান পুরা ফিলিংস আসবা এটা রেট কানা আসবা 7500 টাকা পড়বা 7500 টাকা পড়বা দেখুন তারপর দেখমা
बेबी पिंक रे रे अछि देखो टिश्यू लेखन लागबा इटा ये कलर देखो मुई तो गुटे के ऑरेंज की बेबी पिंक जे जानि ना पर गुटे साइड गुटे कलर चारटा कलर आस भाई नो 3-4टा कलर आवा देखो गुटे साइड गुटे कलर इटा देखो ता चल सेट एटा तार आचल आ तार बॉडी देखमा देखो बहुत बढ़िया लागबा मिक्स पाटो हला भी बहुत बढ़िया पड़बा ई साइड टेराकोटा डिजाइन अछि कंप्लेन ना आसी मिक्स पाटो रे देखो पूरा प्योर पाटो फिलास पाइता रेट काना सब कहले भाई इटा भी 7500 टका 7500 टका देखो देखो स्काई कलर जे भी नेबा खुश हो जबे साड़ी तार में पुसावा पूरा ओरिजिनल लेखन लागबा इटा कलर देखो खाली पचरो देबे केनो आलू बोली साड़ीटा बहुत बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया लागबा एडा हला तार आचल आचल सेट भी देखो पूरा गॉर्जियस आचल आ तार बॉडी रे देखमा देखो बहुत बढ़िया लागु जेता एदा रेट कना भाई इटा भी 7500 टका 7500 टका पड़वा देखो केनता दिसु ये कलरटा पेरे पेरे डिजाइन देखो लाइट कलर आउ डीप ऑरेंज रे आसबा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि देखो एटा भी बहुत पसंद करसन समस्त एटा देखो तार आचलटा भाई जेना पूरा देखो बच्चा बच्चा साड़ी में रखिजन कैंसी साड़ी बाउनी ना परन देखो केनता दिसु बहुत बढ़िया लागबा इटा भी पिन्हु देबे बेला पचरो देबे साड़ी हंदा साड़ी 7500 टका पड़बा 7500 टका पड़बाटा देखो इटे गुडे देखो मैजेंटा कलर रे ग्रीन बॉर्डर आसबा पूरा बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रे आसबा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागु देखो एटा एडा लता राचल बहुत डिमांडिंग कलर आ तार बॉडी देखमा देखो जोरदार लागु चेन भी बहुत बढ़िया लागबा आउ कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागबा एदा रेट कना आसबा इडा 7800 टका पड़बा 7800 टका रे घिनी पारबे तापर बोतल ग्रीन रे देखो ग्रीन देखो केनता पूरा गोल्डन कलर के बोलबे देखो पूरा सूता देखो गोल्डन के बोलबे मिक्स पाटर रे अछि धड़ी काम हि छी धड़ी काम रे अछि धड़ी भी काम अछि बढ़िया दिछ साड़ीटा एटा तार आचल देखो आ बॉडीटा देखमा बहुत बढ़िया लागबा डिजाइन डिजाइन भी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागी पाखु बिडी के देखो इता रेट कना आसबा 7700 टका पड़बा 7700 टका पड़बा ओरिजिनल देखमा यादी यानी ओरिजिनल जेंडा बहुत फेमस पूरा सेलिब्रिटी पाटा देखो एटा इस ई पाटाटा पूरे ने जेते आन लेबी देखो हंदा साड़ी बढ़िया लागो छी एटा भी सेलिब्रिटी पिनला पाटो साड़ी एटा एटा हला तार आचल देखो रॉयल ब्लू रे आसबा आ बॉडीटा देखमा गॉर्जियस साड़ी देखो एटा पूरा ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल देखो तार ओरिजिनल कलर कहि देबा देखो एटा सेलिब्रिटी पिना साड़ी एटा रेट कना भाई इडा 13500 टका 13500 टका घिनी पारबे आ जहा के दरकार देखो स्टॉक अछि बेले जल्दी बुकिंग करू ना तो एटा आउट ऑफ स्टॉक यासी एटा आसला मात्र कि ही पूरा सरी गुटे पीसी आसी एटा देखो गुटे पीसी बुन कर दी पास एटा देखो केते डिमांडिंग साड़ी रे से दिले बेले कहू जेंटा देखले कि बुकिंग करू ना तो स्टॉक मिलवाडा मुश्किल आसी तार पर आ केंडा আছে एंडिंग पीस आ जेंटा आज पूरा एक्सक्लूसिव आ पूरा बढ़िया पीसटा देखो मेहंदी आ जेना थंबनेल रे भी अछि ना भाई एटा थंबनेल रे अछि एटा केना दीच देखो सॉफ्ट आर्ट वैरायटी बहुत कम है सी देखो एटा देखो ना आचल खोजू तो देखो पूरा भरी भरी काहे भी खाली ना देखो केते जबरदस्त लागु तार आचल देखो हाथी माने थेरी पूरा सबको एंटिक काम है तार बॉडीटा देखमा भाई आहिला सफा काम रे भी पाबी देखो बॉडी रे भी सबटा ऊपर तले दुही आड़े पाबी प्रीमियम कलेक्शन जेंटा बसन संबलपुरी रो कॉटन रो देखो एटा केंदा लागु जी जे भी सबटा कहि पारो निटा देखो लहरी सबटा टाइप रो छै एटा केनो आलू बोली पचराबे देखो ना साड़ी बहुत बढ़िया माछा धड़ी भी केते फिनिशिंग एटा रेट काना भाई एटा पड़बा 8000 टका पड़बा 8000 टका देखो केंदा क्वालिटी रे साड़ी पूरा 8 बॉर्डर रे पाबे 8टा बॉर्डर रे तो देखो ना रेमंडा प्रतीक मेहर भाई गुनु बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी मन देखाले जेन साड़ी देखाले आपन केंजे बाउन आपन आ बेस्ट क्वालिटी देखाले 1000 टंका नु स्टार्ट नै करी सब प्रकार 8000 9000 सब प्रकार साड़ी देखाले आ जेन साड़ी मन देखले देखुन केनता लागला कमेंट कहून आ जेन मन बुकिंग करबार लागि चाहउचन स्क्रीन रे दियातबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे करी बुकिंग करूँ आ फिर भी जदि आपन को कैसी डाउट लागु जे बेले साड़ी बाबद रे बेले इतिर फोटो वीडियो मागबे बेले भी प्रतीक भाई पठे देबे जेन मन बुकिंग करबार छबा तो इटा हला ऑर्डर करबा प्रोसेस जेन माने घर के विजिट करजन बेला भी इटा हला प्रॉपर एड्रेस दिया है जे आपन माने घर के विजिट करबे आ फिर भी जानि ना पारले भाई आपन को नि ताको नि मेसेज करबे लोकेशन पठे दन बेले भी लोकेशन पठे देबे सेटा देखि करे आपन माने आसी पारबे बरगड़ नु मात्र 20 किलोमीटर आ संबलपुर आ आसुजन बेला 40 किलोमीटर पड़छे हमर रेमंडा गाटा गा के जे पहुंचबे ओते कॉल करबे मी डायरेक्ट नै जिबे आ जदी गा के भी जदी पहुंचबा रास्ता फिर भी जदी जानि ना पारजन कॉल करे करे पजराबे बेले डायरेक्शन भी भाई बते देबे तो आपन कोई वीडियोटा केंदा लागला कमेंट रे कहून जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पढ़ा थोड़ा जन सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो आपन फेसबुक देखुछन हमर पेज के फॉलो करूँ तो ए वीडियो एंड करमा फिर मिलबा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।